Todos sa mga plano ni Mike, ni Linlin, pati ni Ray, pwede katso ayuda. Todos sila object na mga rekomendasyon ni Linlin, pati ni Mike. Pagkita pero baka mag-object sila mga ano ni Ray. Pwede sila trabajo sila kanila dali ayuda al otro. Pero pwede pa yung apela con ustedes esta noche. Pwede pa kang electric fan. 5 minutes lang para klaro mo sa tabla. Quiero yo hacer claro con ustedes, si puede. Un poco a usted, ¿no? Derechahan puesto usted. Habla usted firme, pero para los demás si no te entiende tanto. El survey del mio party list. Rango yo 14. Intero Pilipinas. Tiene 150 party list ako rin. 150. El de mio rango, 14. 14. SWSST. Hindi yung pwede man-influence con este. No, hindi pwede paka. Hindi yung pwede llama ko ng dueño. Sila sa survey. El SWS, el pinaka-credible na survey. Si 14 to taiskuy sila 65. Okay? Pero para kay Chene party list, ta Chene 2 como el ACT-CIS, ta queda 2, 3 nominado, ta queda congressman. Yo, ta creo, necesita para ganar tu siguro uno sila, uno congressman, necesita mga number 45 to. Si number 45 to the survey, siguro yan to siya na to uno. Yo number 14, 14 yo, tamira yo, el chance que gana yo, bien grande. No hay pa, este survey, no hay pa voto del Zamboanga, pati del Tarlac. Kaya sabi, habla ko con ustedes in passing. Ay na Tarlac, si Big tayo pakadalike, Big tayo pakalaso, man-google ustedes, el mga yak na Tarlac, el gobernadora allá, sister-in-law o kunyada di mio, el congressman allá 2000, bayaw di mio, el di mi anak, number 1 councilor, sila el tang kampanya para kumigo na Tarlac. El Tarlac tiene 1.1 million boto. Tabla yo se fuera pa el voto del Zamboanga. Now, si pensa lang ustedes, tamira yo, ganaw yo tatrabaho para ko dati yo number 2 nominee, pati kon Tito, kay si Tito, kere yo gana era, kay de Zamboanga tamen. Now, no mga ustedes rabia, por eso tapela yo personal. Manada party list atraka ko dos ustedes. Ta creo que walang masama. Pero si yo con ustedes, si tu sabe ustedes, check yan na internet. Kaya hindi ba nyo to expert? Tama na yung check yan ko dal di anak. El party list kita suporta ustedes. Check yan ustedes ko sa numero. Kaya si suporta ustedes party list perdido, sayang. Sayang. Kay si perdido kel hindi na kalbira uli aki. Tama mali? Tama. Ha? Tama.
cosa el pakinabang de ustedes, what is the benefit con ustedes? Si ayuda ustedes party list, perdido. Yo tamira yo, ganaw yayo eh. Siyempre, no marabya. I mean, de Sambuanga kayo, kaya ka na grande na Sambuanga, kaya akitin yung opisina. Akitin yung ayuda, AX, tupad, scholarship, health, akiyo siya todo na di atong syudad. Ikanaw yun. By July 1, no malang rabya un poco hambog, 90% congressman niya yun eh. Kapag ayuda ustedes, otro, hindi siguraw ka now, eh kilaya makita sa pag-ayudahan. Tama? Ha? Quiero ba yo? Sabi ustedes, yo ya pensa el nombre SSGSIS Party List. Sabi ustedes, ¿por qué? I hope you don't mind. This portion, don't tape it. Yeah. Just this portion. I hope you don't mind. School kita ganaw. Diba? Na, si Perdio na barangay. Bolong. Kay ganayo na barangay Bolong o Perdeo. Congressman pa yun siyempre na July 1. Klaro kayo kung ustedes. Mayabang kayo, pasensya ustedes ha. Kaya honest, tasalita din yung pecho, o sa'yo taabla. Kay, hindi man yung bobo, te entendi usted. No hay más ustedes, sabe ustedes porque si Dalipe, si Lobregat, si Climaco, no hay ase party list, kay eli nagboto, Sambuanga lang. No hay sila Tarlac. No hay sila father-in-law. By the way, I want you to know, the Yap family, hindi small time. My father-in-law was governor for 3 terms and congressman for 6 terms. 1965 pa kami niya. Por eso kanya, kasayo ko nila anak eh. Diba? Now, hasta ara, gobernador din yung sister. Ang ibig mo sabihin, matatalo ako sa Tarlac. Tama? Kung matatalo ako doon, iiwanan ko yung asawa ko. Diba? Now, si Kanayo, kabar din yung boto na Tarlac de Grande, kabar perdido yung kinasabang ka. Kaya rin kita, kinimikasa, kinistudya, kinaggrande. Diba? Por eso tan kampanya yung kinasabang ka. Todo, no hay pa party list siyang kampanya, igual ang kampanya yun. Mañana kita pregunta ko de proyecto. Este yo garanticia con ustedes. Todo proyecto de mío na Zamboanga, period. Yes. O sa Chene, tadali si Dalipe, kaya ko rin. O sa Chene, si Olaso, kaya ko rin. Neutral gana yung kanila eh. Diba? So, taapela yo, tan-apilyo. Manada, tainten, demokrasya ste. Siyempre, mga otro party list na traka, normal se. Pero si yo huga politika, huga yun ang ganaw. By the way, el mayor, si con Dalipe ustedes, hindi ustedes siguro gana si Dalipe. Si con Olaso ustedes, hindi ustedes siguro gana si Olaso también, di ba? Conmigo, hace usted el arithmetic. Di ba? Ya pensa usted todo. Taintende usted. Pero si perde man nyo for whatever reason, I will accept that. I will accept that. I mean, like, I'm into a game. This is hablar sila, there are 2 risks na vida. Sa ito ko selva risks na vida. To get married and to join politics. I got married, I got into one risk. The second risk now is politics. So, uulitin ko, okay lang support,
acepta otro. Pero at the end of the day, huga ustedes na ganaw. Kasi kawawa kayo kung ako panalo din. Siyempre, mahal ko kayo lahat eh. Ngayon pa lang alam nyo yun. Sa islands, sa Polong, sa Punyaw. Hindi man nyo. At manika, todo lugar. Tiene ba con ustedes tan cuento, ta come junto, ta toma, ta imbita, man kwento con ustedes, igual yo con se ahora. Sila lubricat de sa tase. Sila beng hindi. Mas close yo con ustedes. Por eso quiere era yo conocer con ustedes todo in this kind of environment na de chinelas lang yo, relax lang ustedes, un poco beer, un poco coke, un poco ano, so that you'll get to know me. You don't know, you know, I'm already 64. Tabla nga dyan, kung yung converse con Manix, sunto kami con Manix na Amerika. Pero may kami di Manix na junto, dahil tabla ko to ustedes, no? Si speaker, si Manix pati yo. Ya pidió permiso con speaker kay Correo. Ya hablé con Manix, soy Manix, Ebo, hindi yung threat combo. Kay party list yun. Number 2, no ayaw anak interesado na politika na Zamboanga. Di mo yung anak, no sabi, conversant sa Bacano, politiko na Tarlac, hindi kang benefit. No sabi, kailangan makikibang politika, no sabi, di chingka, no sabi ka labla. Por eso, abli ko Manix, sabi ko kay Manix, hindi yung threat combo. Sabi ko ko na roll check naman tingok si speaker. Yo conversa con speaker. Abli ko speaker Correo party list. The speaker go ahead trolling. So, if you notice, Manix Dalipe is not campaigning for Timothy Mo. True or false? He is not. Si Lunas, Lunas di Cayetano. When I found out that Lunas, may kung Cayetano, sabi ko nila, Alan, barkada kat kalinyo, stop campaigning in Zamboanga, send your people back. No ay mayakin tang kampanya Lunas ni Uno Aki. Chene pa ba? No ay. Diba? Why is problema con los demás aquí? No conoce a los demás eh. Pero sigurado ustedes, ganaw el partiles que te ayuda. True or false? Diba? Kasi si perdido. Next election, no hay más aquí. Puede que yo ayuda con ustedes. Creo ustedes conmigo. Creo ustedes conmigo. I can help you. I can really help you. Please, por esta tapelayo que puede que yo ayuda con ustedes. Sabe ustedes, pero ustedes también, di ba pwede otro también? Di ba? Quiere ustedes third district. Ese tabla ko de ustedes, quiere third district. Bola lang yan. Hindi kayo magkakaroon ng third district. I talk to the speaker himself. You know, some Zamboangueños cannot believe that I cannot talk to the speaker. The speaker is my very good friend. Okay? I was a director of PCI Equitable Bank in 1998 up to 2005. LDBO seatmate si Romualdez. So, may parkada di Mio. So, di ko nila speaker, hindi ba kami pwede siya na third district. Sa ito ko sa speaker, Alberta, para sabi ustedes todo. There are 46 applications for new districts in the entire Philippines. Si Speaker sa Blanco, El Tarlac tapidi, Ilocos tapidi, Bicol tapidi, Zamboanga tapidi. 46. Habla si Speaker ko, Rolly. If I open Zamboanga, I have to open all. It is pues 46 plus Jess party list kaya Constitution tabla 20% del district congressman tiene 20% party list. So si 46 more or less 50, 20% Jess. Ben manada yung kita congressman. So si tabla ko dos ustedes tiene kita pag-asa tiene third district. No way.
No makamokre. Para klaro ka ninyo, ha? Hindi, aray lang kita el pag-asa pwede tiene 3 congressman. Because of Tarlac, for me. Nobody can do it. Nobody. This is your only chance. Kay poco lang tabo. Por eso ta-apela ka con ustedes, personal, ya invitayo aquí, para explicar embonamente. Kaya ba kay los demás, pensaba sila, perdiyo. Hindi, yung perdes na laban na ito. Sa dami ng laban ko, itong laban na to, hindi ako matatalo dito. Yeah. Mabuti naintindihan niyo. If ever I will lose, it's God's will. He might be protecting me for some reason. Pero hindi yung perdes de laban ito. Diba? Itamira yo, diretsahan niya kita. Grande yo sa kapoto kita sa Muanga eh. Diba? Tamira yo kel. Pero irrelevant ko. Ko kera lang yung grande mi boto ki. Para tsenyo ka. Kera ka siyo ayuda ko ng syudad. Ansin na lang ba kita forever? Tsena tamen otro idea. Idea. Diba? Tabla ustedes, lubricant siya lang ba? Klima ko yan lang, dalipe yan lang ba o lang. Hindi ba pwede otro tamen? Diba? So, akin lang. Ojalá te entiende ustedes bien passionate siya kasi tabla un poco hambog. Pero I have to say it coming from my heart. Yun, akal ba, un sambuangenyo, ta conversa na otro sambuangenyo, para klaro kayo con ustedes. El party list de mío, tiene advocacia, SSS-GSIS, 40 million members. Ara 14, ayo, quiere decir para arriba el trajectory del video partido. ¿Ha? So, si puede ustedes ayudar, si Tito, queda kita 4 congressman. Amo el duele conmigo. Kay, el chance de aton tiene kita 4 congressman or 3 or 4, diba? Kabar ay napakita na otro. Wow. Pasensya, it's coming from my heart. Diba? Siguraduhin nyo na yung party list nyo panan. Dahil syempre, baka next election wala na. Diba? Ako, by July 1, 90% congressman na ako. At kaibigan ko kayo. Makikita nyo ako. Makakasama nyo ako. Ansina, komen kita dyan bes. Aki at akita eh. Dyan yung kasaki, dyan yung pisita. Pati, atrakalang kap ustedes. Sino ustedes penatrapo bigo. El mga the islands, anak ko nonyo. Si nonyo, el anak, si Bong Ibrahim, siya el best pa na wedding. Classmate ka din yung pinakamayaman anak ni Tatay Nadi Aman. Markada ko yun, kung ayaw nyo kinonyo, di lumapit kayo kay Kun Ruben, kung binmanada ustedes kaya pwede atraka para atraka kumigo, diba? No makalik Kun Ruben ustedes atraka nyo, dali. Kun layan. Kun to tito, diba? Pero para kumigo, mas tiene mabigat kung may kalabaro ustedes atraka, pati con Ray Bayogin, hindi yung no sabi yung ablano con Mike, con Ray, pati con Lee. Nomakon Ruben. Ha? Nomakat con Ruben? O con Erolin niya lang, conforma pa yun. Kaya may sir, hindi na balbaya? Tali. Oh, kaya na naman ni Kapitan. Sir, juntos si Kubi ko pervisyo kita congressman, di ba? Pero, el chene wait kumigo, si Mike, si Mike kataraka kumigo, si Mike in the short time we were together, I think we get along very well. With Ray Bayogin. Ray Bayogin is as crazy as me, and Litlit is siguro matapang as me. So let's work as a team. Believe me, I will be with you.
I will help you. Yung mga ibang congressman, napaka-gusto yung tulungan, hindi nyo nakakausap tulad ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo bibigyan ng oras tulad ng oras na bibigay ko sa inyo. Ha? At siguraduhin nyo lang panalo. Baka nakaking boto. Diba? Naintindihan ba yan? Ha? At saka ako nabala sa Comelec. Kaya ko, huwag kayo matakot dyan sa Comelec. Kaibigan ko yan sa Manila. Pasensya na, medyo I was very honest with what I felt. Para lang sabi ustedes ko sa'yo tas. Ha? Numero 45 na balota, pwede ba? Trust one last, pwede ba uno lang bota? Habla ko de ustedes. Uno lang. Kay si bota ustedes, dos. Ha? Thank you.